नमो वेंकटेशाय। 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 नमो वेंकटेशाय।
కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. सर्वम श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने भगवान को प्रणाम किया. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत वैकुंठ से. प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को यह पवित्र कल्याणोत्सव सीधा प्रसारण द्वारा दिखाया जाता है आपको श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल SVBC के माध्यम से. और यह जो हिंदी व्याख्यान आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह SVBC 4 YouTube चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है आपको. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं. वे
महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। उनका विवाह माता श्रीदेवी यानी कि महालक्ष्मी की अवतार माता भूदेवी हमारी धरती माता दोनों के साथ एक साथ संपन्न हो रहा है और विधि है वैखानस आगमोक्त पद्धति। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह विधान तिरुमला में अनुसरित किया जाता है। हर तीर्थ का अपना अपना विधान होता है। तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण होता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह कल्याणोत्सव लगभग 600 वर्षों से इस पर्वत पर चल रहा है। इसका शुभारंभ भगवान बालाजी के परम भक्त हरिसंकीर्तनाचार्य ताल्लपाका नमाचार्य महाराज ने प्रारंभ किया था, जिन्होंने हजारों कीर्तनों की रचना करके भगवान के प्रति अपनी निष्ठा प्रतिपादित की थी। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो, जय हो। इस कलयुग में वे अवतीर्ण हुए हैं तिरुमला के पावन पर्वत पर। भगवान सदैव ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। परम कृपालु हैं वे। उनके दर्शन से और उनके नाम स्मरण से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कलयुग में भगवान ने यह सरलतम मार्ग हमें दिखाया है, बशर्ते हम पूर्ण भक्ति श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। वे सदैव हम पर कृपालु बने रहेंगे, हमारे अनेक पापों को क्षमा कर देंगे, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से अनंत जन्मों में विभिन्न योनियों में अनंत पाप कर चुके हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें परम पद प्राप्त करवा दूंगा। भगवान का यह उद्घोष है भगवद गीता में। इसलिए हमको यह अत्यंत दुर्लभ अवसर मिला है उनके कल्याणोत्सव के दर्शन करने का। इसे लगभग 1 घंटे की शांताय नमः, हराय नमः, मिताय नमः, नित्यानुभागिने नमः, सूत्रवत्यै नमः, जगायै नमः, सूत्रवते जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्ञमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये। आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं। भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये, वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि, कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियताम्। प्रियतां प्रजापतिः श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीतोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते। ओं भूः भुर्भुवस्वरो मस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति निन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति। हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम सरितः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं
भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृत्तिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथातना हेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथा आपो जनयथा चनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आजवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्भृन् यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै वक्मे स्तनवो वेदपृष्ठाः तजामदन्तस्सदमार्त्येष वजक्तुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी जिग्निजे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येति ऋषिभिः संभृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमस्याति सुदिनं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूरगं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगं हितं पावमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं चतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीतिः सह वा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्तिगिन्त्यापुनात् तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिनस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिषि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशिमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यान्तिष्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायान्तिषि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्यन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयोरथाश्च गीनेश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कमीनामृतर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्राणागस्वधिर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको जुषमाणो न से तेजहात्येनां भुक्तभोगा मजोऽन्यः अगुंसश्चुजिषद्वसुरन्तरिक्षशब्दोता वे दिशदतिथिर्तुरो नसत् ऋषद्वरसतृतसत्यो मसदब्जा गोजा अर्धजा अद्रिजा अर्धं बृहत् वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपाद्रघ्याजमनीयं समर्पयामि यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च की जय हो इस भयावह 84 योनियों के चक्र से हमें मुक्त करने वाले केवल परमात्मा ही है, जो कि तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अवतीर्ण हुए हैं। सब कुछ वे कर सकते हैं। समस्त सृष्टि में कण कण में व्याप्त है भगवान, और हमारे सभी पापों को भी क्षमा करने के लिए तत्पर है। केवल वे हमसे मांगते हैं भक्ति, उनके प्रति अनुरुक्त हो करके उनके चरणों में सदा ही अपने हृदय को स्थापित करना ही उनको
वांछित है और वे हम सबका कल्याण सदा सदा के लिए, फिर हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा वे आनंद देने के लिए तत्पर है। इनका भगवान का यह विवाहोत्सव, जिसे हम कल्याणोत्सव श्रीवारी कल्याणम कहते हैं, यह अभी संपन्न हो रहा है। अब अंकुरार्पण का यह पवित्र कार्य चल रहा है। नवधानियों के बीजों को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के पात्रों में रखा जा रहा है और जल सिंचित किया जाएगा। पुष्पों, तुलसी पत्रों, तांबूल इत्यादि से इसे आच्छादित किया जा रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सृष्टि के स्वामी हैं। उनका यह विवाहोत्सव हम इस समस्त लोकों के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। यह अन्नमाचार्य जी का उद्देश्य था, जिन्होंने 600 वर्ष पहले इस परंपरा का शुभारंभ किया था। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपालु हैं। कलयुग में जैसे कि कहा गया है कि वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि जो पर्वत है यह भगवान का, इसके ओम भूः भूर्भुवस्सुवरोमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चक्रमणि प्रतिसरबन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हिडानर्विविधा विराजन्ने तमयदोषायस्याननाग्निविविधान वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यनीतिरनर्वणाः, स्वस्ति पूषा असूरोदधातन, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना, स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं, स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं, स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः, विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः, स्वस्तये देवा आवन्त्रभव, स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः, स्वस्ति मित्रावरुणा, स्वस्ति बध्ये रेवती, स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अदिते कृधि, स्वस्ति मन्धामनूजरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताग्नादाया संगामेमहि, स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारुहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा सङ्गजं च स्वस्त्या त्रीयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियातवानिशरणं प्रपद्ये, स्वस्तिहं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभाम्। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का अंकुरार्पण, उनके कल्याणोत्सव के परम पवित्र कल्याणोत्सव में अंकुरार्पण समाप्त हुआ। अब भगवान को वर रूप में उनके दाएं हाथ में रक्षाबंधनम पवित्र सूत्र हल्दी लगा हुआ बांधा जाएगा। वे वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। स्वामी, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, देखिए, दर्शन कीजिए, उनके चरणों में अपना हृदय स्थापित करें। यही एकमात्र मार्ग है हमारे कल्याण का। हर जीव जो है आनंद ही आनंद चाहता है, चाहे मनुष्य हो, कीट पतंग हो, देवता हो, कोई भी हो, सभी आनंद चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। सब सुविधा चाहते हैं, असुविधा कोई नहीं चाहता। यहाँ तक कि हम निद्रा में भी कुछ कष्ट हो तो हाथ पैर शरीर इधर उधर हिलाते हैं, क्योंकि हमें सुविधाजनक स्थिति चाहिए। इसलिए भगवान की हम अभ्यर्थना करते हैं कि प्रभु हमारा आनंद हमें दे दो, क्योंकि हम आपके ही अंश हैं। भगवान स्वयं ही आनंद हैं और जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। हम दिव्य हैं, दिव्य परमात्मा के ही अंश हैं,
लेकिन हम जो है इस माया के चक्र में फंसकर अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान रहे हैं। भागवत में उद्धव को श्री कृष्ण ने कहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने आप को देह मानता है, अपनी पहचान देह को जानता है, जबकि यह देह तो छूट जाएगा। कुछ वृद्ध होने के बाद शरीर जर्जर हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, या कभी कभी छोटे उम्र में ही व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। कई शरीर हम ले चुके हैं, कई जन्म हम ले चुके हैं, कई योनियों में हम जा चुके हैं, और हमारे सत्य सनातन धर्म के अनुसार अपने कर्मों के अनुसार ही भगवान हमें योनियों में भेजते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हम शरीर छोड़ देते हैं तो वह जो भगवान हैं हमें ऐसी योनि में भेजते हैं जो कि हमारे कर्मों के अनुसार हो। हमने पाप किए हैं और तो हमें अधम योनियों में, और अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी योनियों में भक्तों के यहाँ पैदा होंगे हम, और बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, सात्विक कर्म हैं तो देवता भी बन सकते हैं। लेकिन यह जो मानव जन्म है यह दुर्लभ माना गया है। देवता भी इसको चाहते हैं, क्योंकि मानव जन्म ही कर्म योनि है। कर्म योनि अर्थात इसमें ही हम कुछ पुण्य कमा सकते हैं या भगवान की तरफ बढ़ने के कर्म कर सकते हैं, यानी कि भक्ति कर सकते हैं। बाकी सब योनियां भोग योनियां मानी गई हैं। कुत्ते, बिल्ली, गधे, कीड़े, पतंग, देवता तक, ये सब भोग योनियां हैं। मतलब जो तुम मनुष्य योनियों में करोगे उसका ही भोग तुमको इन सब योनियों में भोगना पड़ेगा। अधम कर्म करें तो अधम योनियों में, एक कुत्ते बिल्ली की योनियों में डाल दिए जाओगे, और एक रोटी के लिए दिन भर दौड़ते रहोगे और डंडे खाओगे, दुनिया भर के कष्ट उसमें उठाओगे। लेकिन मानव जन्म जो है यह कर्म योनि है। इसमें आपको पिछले जन्मों के अनुसार फल तो प्राप्त होते रहेंगे भगवान के द्वारा, लेकिन आपको कर्म करने की स्वतंत्रता भी भगवान दे रखा है इसमें। और इसमें मन और बुद्धि हमको उन्होंने दे करके हमें यथा योग्य कर्म करने के योग्य रख दिया है। क्षमता हमको दी है भगवान ने। चाहे आप बुरा कर्म करें, चाहे अच्छा कर्म करें, चाहे भक्ति करें, ये तीन कर्म हैं। सत्व, रज और तम, इन तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति है यह। सत्व मतलब अच्छे, दया, करुणा, सहायता, प्रेम, ये सब जो है सत्व गुण है। और घृणा, पाप, अत्याचार, हत्या, ये सब जो हैं तमोगुण हैं। और रजोगुण न पाप और पुण्य बैलेंस बना करके जब रखते हैं तो उसमें हम मनुष्य बनते हैं। सत्व गुण में देवता और तमोगुण में राक्षस बन सकते हैं। इस प्रकार से लेकिन भक्ति करेंगे तो भगवान के चरण में पहुंच जाएंगे और सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। देखिए, रक्षाबंधन बांधा गया भगवान को, दोनों माताओं को, और अर्चक स्वामी को भी बांधा गया, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याण को आगे निर्विघ्न होकर के बढ़ा सकें। अब अग्निदेव को प्रकट किया जाएगा, उन्हें साक्षी बना करके इस परम पवित्र वैदिक विवाह, परमात्मा के विवाह को श्रीदेवी माता और भूदेवी माता के साथ संपन्न किया जाएगा। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन पवित्र श्लोकों के उच्चारण के मध्य भगवान का यह विवाह आगे बढ़ेगा। धन्य हैं हम लोग, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का हम दर्शन कर पा रहे हैं। आइए हम इस परम पवित्र अवसर का लाभ उठाएं, भगवान के चरणों में उनके स्मरण में अपना
मन लगाएं, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही सही भक्ति होती है। नवधा भक्ति में भी स्मरण को सर्वश्रेष्ठ माना इसलिए गया है, इसमें मन जो है भगवान के चरणों में स्थापित होगा। कीर्तन और भजन, वंदन, आत्मनिवेदन इत्यादि भक्तियों में मन तुम्हारा कहीं जा भी सकता है, लेकिन स्मरण में तो भगवान के चरणों में ही अर्पित होना होगा भगवान मन को। इसलिए मन ही जो है कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही तुम बंधन में बंध जाते हो और फिर मोक्ष भी तुमको प्राप्त हो सकता है भगवान ओम के भू प्रति। ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाजकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं तस्त्रवणं योदरा च तस्मै ओम भूस्वममावाहयामि ओम भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं सवृन्दमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षजिग्नं देवता वर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं ओम प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षजिग्नं देवता वर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रोक्ष्या पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो जिग्नयेस्तो वाजिभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो जिग्नस्य पावनेस्तः परशर्ष पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवसमतप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरावो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं निगताग्रे यज्ञपदन्धत्त युष्मानेन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मणप्रणेष्यामि गिरमानवाचं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रणया सोमाप्रणेष्यामि गिरमानवाचं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रणया कोमप्रणयित समप्रणयत्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सकं साधयन्तरः इदं वदन्ते कृतपट्टावदाकुस्सहस्रभूषं यजमानेऽञ्जन्तीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधौ अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्रिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टनोवामि ब्रह्मणे दृष्टनोवामि इन्द्राय दृष्टनोवामि अग्नये दृष्टनोवामि सोमाय दृष्टनोवामि अग्नये दृष्टनोवामि सोमाय दृष्टनोवामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोवामि प्रजापतये दृष्टनोवामि ब्रह्मणे दृष्टनोवामि इन्द्राय दृष्टनोवामि वसुभ्यो दृष्टनोवामि मरुद्भ्यो दृष्टनोवामि रुद्रेभ्यो दृष्टनोवामि आपावपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे दृष्टनोवामि बृहत्पतये दृष्टनोवामि मित्राय दृष्टनोवामि वरुणाय दृष्टनोवामि आदित्येभ्यो दृष्टनोवामि अश्विभ्यां दृष्टनोवामि पूष्णे दृष्टनोवामि कक्षाय दृष्टनोवामि कक्षदेवत सोमाय दृष्टनोवामि औपासनयज्ञाय दृष्टनोवामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्ववामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनोवामि आद्यं तृप्यदस्रयामि चरं तृप्यदस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितस्य स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्ततिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वादिपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पुतं च न्यर्पुतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्चैवामि अग्निष्टकाधेनवः सन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः ऋतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवासवेता प्रसुभा षष्टिशतसहस्रान्यगितमक्षयमर्पणमानय अयन्त युग्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्व वर्तस्वजेत वर्तगिरास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा
ओम वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासना यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अजितेन्ममग्गुस्ताः अनुमदेन्ममग्गुस्ताः सरस्वतेन्ममग्गुस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिन्द्रक्रमणे उपासनात्मवाघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रागच्चित्तार्थम् अतो देवादि षट्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुभा ओम मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेमदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्गुस्ताः अनुमदेन्ममग्गुस्ताः सरस्वतेन्ममग्गुस्ताः देवसविदप्रासामीः ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల విదల సుదల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య పటినాజస్య శేషస్య సహస్రభనామణి మండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావతి తేజోపదే సంయమనీ రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపదే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితశిక్షేర సుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాలమలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపదే మాహేంద్రమణయ సఖ్య అదృక్షత్ వింధ్యవారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతికిం పురుషహారీలామృతపత్రాస్వయేతకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీబాగలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాసేన వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతరాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్య మకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపీజపౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్య అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనోమనీంద్రమదానసారవిర్భృక్మాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తకుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైహానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిమాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ
दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्सीमण आप्नवान और्ववेदलवञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरभृगुणी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयार्हेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब पावन मंगल सूत्रों का प्रक्षालन हो रहा है। पवित्र जल से माताओं को बांधे जाने वाले ये मंगल सूत्र प्रक्षालित किए जा रहे हैं। जगन माताओं के ये मंगल सूत्र सृष्टि के सबसे पवित्र मंगल सूत्र हैं। भगवान के ओर से ये बांधे जाएंगे। परम पिता के इस परम पवित्र विवाह में हम सब साक्षी बनकर अपने आप को धन्य कर रहे हैं। आइए हम सब पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता से समर्पित होकर के भगवान के चरणों में अपना मन केंद्रित करें। यही एकमात्र मार्ग है और इस संसार में कोई ऐसा मार्ग नहीं जो हमें संपूर्ण आनंद दे सके। सांसारिक जो घटनाएं हैं, सांसारिक जो वस्तुएं हैं, सांसारिक रिश्ते नाते हैं, ये सब अस्थाई हैं। कुछ समय के लिए ये आनंदित करते जरूर हैं, लेकिन बाद में ये सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ संसार में जो आनंद है वह आनंद तो देता है, लेकिन धीरे 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 वही दुख भी देने लगता है। जैसे आप भूखे हैं, आपको भोजन दिया गया, आपने 1 कौर, 2 कौर, 4 कौर, 5 कौर खाए और तृप्त हुए। उसके बाद वही भोजन आपको अप्रिय लगने लगेगा। जिस भोजन के लिए आप तरस रहे थे, वह भोजन जब पेट भर जाएगा तो वह भोजन आप नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से इस संसार का हर सुख वैसे ही है। इसलिए इस सांसारिक सुख में आसक्त नहीं होना है। हमें सिर्फ अपने जीवन जीने के लिए ही इस संसार का उपयोग हमें करना है, उपभोग नहीं करना है। और इस संसार में जीना इसलिए है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। केवल भगवत भक्ति से ही हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। और किसी भी जीव का उद्देश्य है परम आनंद प्राप्त करना, अनंत काल के लिए अनंत मात्रा का आनंद प्राप्त करना। यही हम हर जीव का यह उद्देश्य है। प्रत्येक जीव, मनुष्य ही नहीं, चींटी, कीट, पतंग, कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीते, जो भी योनियां हैं, देवता भी, ये सब जो है आनंद ही चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। और भगवान के खेल निराले हैं, उनकी लीला अद्भुत है, उनके नियम
बड़े विचित्र हैं। वे यह सब माया भी उन्हीं के द्वारा संचालित है और उसी माया के अधीन हम हो जाते हैं। मायाधीन, अनादिकाल से हम मायाधीन हैं। एक समय हुए ऐसा नहीं है, सदैव से हम माया के अधीन ही रहे हैं। हम मतलब जीवात्माएं, जीवात्माएं सदा से माया के अधीन हैं। लेकिन जो अच्छे आत्माएं हैं, जो भक्त लोग हैं, महापुरुष हैं, वे मायातीत हो जाते हैं। माया उनको छोड़ देती है। उसका कारण यह है कि वे अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और भगवान ही उन्हें माया से छुटकारा दिलवा देते हैं। उनका एक संकल्प ही सब कुछ कर सकता है भगवान का, लेकिन भगवान के ही नियम है यह कि भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के बिना वे हमें माया मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने शर्त लगाए रखी है कि केवल समर्पित हो जाओ मेरे चरणों में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं बार बार यह श्लोक इसलिए बोलता हूँ कि यह श्लोक हमें निर्देश देता है भगवान की ओर से। भगवान परमात्मा श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। उन्होंने ही भगवत गीता में कहा है, 18वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सभी पापों को दूर कर दूं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि इस संसार में परम आनंद हम प्राप्त करना चाहते हैं। एक क्षण को भी हम दुख नहीं चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं। इसलिए इसका एक ही परम पवित्र मार्ग है, वो हमारे महापुरुषों, श्रुतियों, स्मृतियों ने हमें बताया है, वह है भक्ति। और इस भक्ति मार्ग में चल करके महान पुरुषों ने, महात्माओं ने भगवान को प्राप्त भी किया है। तुलसी, मीरा, कबीर, अन्नमाचार्य, वेंगमांबा, पोतना, वेमना, तुकाराम, एकनाथ, ये सब जो भक्त हैं, परम भक्त लोग हैं, ये सब भगवान के प्रति समर्पित हो गए। नाना प्रकार के कष्ट इन्होंने उठाए, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण उन्होंने छोड़ा नहीं। भगवान के प्रति जब हम कृतज्ञ भाव रखेंगे, कृतज्ञ एहसान मंद जब हो जाएंगे, और उसका कारण यह है कि भगवान ने प्रतिक्षण हमारी रक्षा की है। मनुष्य पैदा होते ही मृत्यु के समीप रहता है, नाना प्रकार के कष्ट, कभी भी उसकी मौत हो सकती है, लेकिन भगवान रक्षा करते चले आए हैं और बहुत बड़े कष्टों से हमें, कई बार हमें उन्होंने बचाया है, प्रतिक्षण बचा रहे हैं। अब ये मंगल सूत्र माताओं के समक्ष अर्चक स्वामी लेके जा रहे हैं, उन्हें ग्रहण करवाएंगे। भगवान की ओर से ये मंगल सूत्र माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को, दोनों माताएं भगवान के साथ वैवाहिक बंधन में बंध रही हैं। प्रति दिवस दोपहर 12 बजे यह कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत पर प्रतिदिन संपन्न होता है कल्याणोत्सव। तो इस परम पवित्र माता श्री देवी को अब मांगल्यं तंतुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे पत्नामि सुभगे साजीव शरदशतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री। मांगल्यं तंतुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे पत्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु।
లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు కోడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము दृशकं समान आज प्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजासनिष्ठाः यजिष्ठो बह्नितमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागंस्य प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने मम भवते नेदिष्टो अस्यापुषतो व्यष्टो अवयक्ष्मणो वर्णकं मृडानो वेहं मृडेकं सहवो न येति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन मनसाहितः अयासन हव्यमोहिते जानो देहमेजुटग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिण्यकर्मणि औपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मयि सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुम्रसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेनोधस्तामृतागुम् अने विश्वावुतत्वया वयं धारावुतन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिण्यकर्मणि औपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थम्
अतो देवादिषट्मैष्टम होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्या ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासमपि पण्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसवितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निचकर्मणि औपासनाग्नं कर्मसात्पुण्यार्थं उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवा यदस्य कर्मणोतिरेजं यत्वान्योनिभागरम् अग्निश्चस्विष्टकृत्विद्वान् सर्वग्स्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमवश्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूतग्निस्तत्पुनराः आर्जातवे राविदर्हणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्दातरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अश्वरायवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितिशितेजोषितेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा युजन्ति सप्तयो नीरापरस्त्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेद भुक्तं जोर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं अग्निर्जैनं वेद जैनं जोर्जैनं पृथिवी जीर्णम् वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहिरहविगा कृतेन समादित्यैरसविस्सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतृप्यतृप्यता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसवितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरिशिष्ठा गह्वरेष्ठोऽग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीः स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजीह्वरदमत्र मेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवुतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कृष्यमस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्ते तथातर महेरणाय चक्षसे यो पश्यपतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं
तेजस्वी भूजा संयुक्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूजा संयुक्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूजासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना यकृदन्तमया देव परिपूर्णतरस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषापशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परमकार्येण वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तङ्गनमरस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपाद्रघ्यातमणिं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के परम पवित्र इस विवाह श्रीवारी कल्याणम का यज्ञ पूर्ण हुआ, वैवाहिक होम पूर्ण हुआ, इसकी पूर्णाहुति दे दी गई है। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके हव्य प्रदान करके परम पिता के विवाह में उनका सम्मान किया गया। हम सब परम पवित्र इस कल्याणोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। अब ये वारणमायरम का यह पवित्र कार्य संपन्न हो रहा है। अर्चक स्वामी वर के तरफ से और वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग ले रहे हैं। अब अर्चक स्वामी परम पिता वेंकटेश्वर स्वामी के समीप जा करके उनके अंग वस्त्र को उतार के अन्य अर्चक स्वामियों को दे रहे हैं। अब यह पुष्पमाला भगवान के कंठ में पड़ी हुई पुष्पमाला को दर्शन करवा रहे हैं अर्चक स्वामी, और दोनों जगन्माताओं को बारी बारी से ये पुष्पमाला पहनाई जाएगी। भार्गव गोत्र की माता, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी को पहनाई गई। अब भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकटित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को पुनः यह पहनाई गई। परमपिता को अब इस पुष्पमाला को पुनः ले जा करके माता भूदेवी धरती माता को पहनाई जाएगी, जो कि कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हैं। दोनों माताओं का विवाह संपन्न हुआ है। माता श्रीदेवी, माता भूदेवी दोनों जगन्माताएं भगवान के साथ आज वैवाहिक बंधन में बंधी हैं। प्रतिदिन इनका विवाह हम बड़े ही आनंदोल्लास के साथ मनाते हैं। इस परम पवित्र तिरुमला के आनंद निलयम इस मंदिर में, भगवान का मंदिर, प्रतिदिन यहाँ वैवाहिक आनंद हम प्राप्त करते हैं। ये देखिए, ये सब भक्तगण दंपत्ति हैं, ये सब गृहस्थ लोग हैं, इन्हें प्रवेश दिया गया है। इस भगवान के कल्याण वेदिका के समक्ष बैठने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। ये कोने कोने से देश के और कई विदेशों से भी आते हैं ये सब, और ये इस क्षण आनंदित हैं। इनके चेहरों पर भक्ति के भाव हम देख पा रहे हैं, और ये सांसारिक कामनाओं से दूर होकर के भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए भक्ति भाव में हैं। आइए हम सब भी भगवान के चरणों में प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। वे परम कृपालु हैं। तलंब्राल पेंड्ली कूतुरू
కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ